नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है कि जिस खातून के साथ आप 2 घंटे गुजार सकते हैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते। अगर वो आपको इतनी पसंद है कि आप 2 घंटे के लिए उसका वक्त ख़रीद कर आप वो गुजारते हैं और उनसे आप निकाह क्यों नहीं कर सकते। हमें हुक्म दिया है वला तक़रबुज़ ज़िना कि ज़िना के पास भी मत जाओ, ठीक है। और जब ज़िना के आप पास भी जाने का हुक्म है और आप ज़िना कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो दौर है कि हमें हेडेक नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं चाहिए, हमें ख़र्चा नहीं पालना, ठीक है। हमें बताया जाता है कि जो काम 5,000 रुपये में हो रहा है उसको 5 लाख रुपए में क्यों करना है। क्योंकि हमें मसला हो गया है आज़ादी का, हमें मसला हो गया है आर्जी खुशी का, हमें मसला हो गया है अपने ऊपर कोई बोझ लेने का। जबकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते में हमारे लिए सकून भी रखा है, रूहानी भी और जिस्मानी भी, और पाकीज़गी भी रखी है। और जो भी ख़वातीन ये काम मजबूरी में करती हैं, ग़ुरबत की वजह से या कोई भी माहौल की वजह से, उनसे ज़्यादा जो लोग उनको इस काम पे मजबूर करते हैं उन पे गुनाह है। तो आपको और मुझे ये बात सोचना है कि अगर गरीब की बेटी मजबूरी में गलत काम करेगी तो आपकी और मेरी बेटी खुशी से ये काम करेगी। क्योंकि जब उसकी मजबूरी है और उसको आप निकाह में लेने के बजाय आप उससे ज़िना करते हैं, आप उसको उस चीज़ के पैसे देते हैं, तो यही काम निकाह के बाद भी हो सकता है, जिसमें आप उसको इज्जत देंगे, एक ख़ानदान की हैसियत होगी, आप उसको अपनी बीवी की हैसियत में रखेंगे, तो कल को वो भी एक माशरे में इज़्ज़तदार मकाम हासिल कर सकती है। तो उसको वो गलत काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो ख़र्चा ज़िना में हो रहा है, अल्लाह ने चाहा तो उसके करीब करीब ही निकाह में हो जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नहीं कहा है कि ये आप इतनी लग्जरीज़ वाली शादियाँ करें कि करोड़ों रुपए उस पे खर्च कर दें, और निकाह जो है वो आसान है कि कुछ हज़ार रुपए दे के आप ज़िना कर लें और आपकी जान छुटी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये आपको और मुझे सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को बाज़ारों में बिठाना है या हमने उनको इज़्ज़त से अपने घर में बिठाना है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप उनके मसाइल को हल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल करेगा। तो जितनी भी ख़वातीन को आप 2 घंटे के लिए हायर कर रहे हैं जो पैसों में, उन्हीं से बात करके आप उनसे निकाह करके परमानेंटली उनको रख सकते हैं। उनको भी बुराई से बचाएंगे, खुद को भी बुराई से बचाएंगे, अल्लाह भी राज़ी होगा आपसे, और इस दुनिया में भी अल्लाह आपके लिए बरकतों का सामान करेगा। मेरा खुद का तजर्बा है एक होटल की बेसमेंट के अंदर, दुबई की बात है ये, कि कोई एक दोस्त था, वो कहीं चला गया, तो एक नाइट क्लब जैसी जगह बनी हुई थी। कम से कम 100 से ऊपर ख़वातीन वहाँ मौजूद होंगी, जिसमें से 90% मुसलमान थी और 70% देसी थी। सबसे बात करने के बाद यही पता चला कि जी वो कह रहे हैं हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए हमें ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। मेरा बाप नहीं है, मेरा शौहर नहीं कमाता, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मजबूरी में ये बात है। तो उनसे बात की गई कि आप ये काम छोड़ दें, तो वो कहने लगीं कि हमें 2.5 लाख रुपए महीने के आप दे दें,
تو ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرا ایک دوست تھا، کافی امیر تھا، تو اس کو میں نے کہا، تو وہ بیٹھا تھا، تو اس نے کہا 50,000 روپے اگر ہم دیں مہینے کے آپ کو، آپ لوگ 100 ہو، تو اتنے زیادہ پیسے ہم 2.5 لاکھ کے حساب سے تو نہیں دے سکتے، پر 50,000 اگر مہینے کے آپ کو مل جائیں تو آپ عزت سے اپنے گھر میں بیٹھیں، آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، 2.5 لاکھ سے کم ہمارا گزارا ہوگا نہیں، اور یہ ایک نہیں کافی ساروں نے کہا۔ تو ان خواتین کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے عزت دار زندگی گزاری کریں، کیونکہ وہ اپنے گھروں میں یہ جھوٹ بول کر آئی ہیں کہ وہ ادھر دبئی میں یا مشرق وسطیٰ میں ہوٹل کے اندر جاب لگی ہے ان کی۔ جاب کیا ہے؟ یہی جاب کہ 500 درہم ایک کسٹمر یا کلائنٹ دے رہا ہے، 250 درہم اشارہ کر کے بتا رہی ہیں کہ یہ خاتون لے لیتی ہیں، اور 250 درہم ہمیں ملتے ہیں۔ تو 250 درہم کے حساب سے آپ دیکھ لیں وہ پورے مہینے کے اندر کیا 5-6 ہزار درہم کما لیتی ہیں۔ تو یہی کمائی ان کو گھر بیٹھے چاہیے، لیکن اگر وہ عزت سے گھر میں بیٹھیں اور کم پیسوں میں بھی رہنے کی کوشش کریں تو میرے خیال سے اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے گا۔ لیکن آپ کو اور مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے بازاروں میں، ایسی جگہوں پہ جانا بند کر دیں تاکہ نہ یہ بازار بنے، نہ لوگوں کو یہ راستہ سمجھ آئے۔ 2004 کا لاہور کا ایک ہائی لیول کے پولیس آفیسر کا یہ بیان ہے کہ آج کی رات 2 لاکھ سے اوپر لڑکی گئی ہے۔ تو اگر 2004 میں یہ حال ہے تو آج 2025 میں ہم کہاں پہنچ گئے ہوں گے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ غریب کی بیٹی مجبوری میں جا رہی ہے اور امیر کی بیٹی خوشی سے جا رہی ہے، پر کام ایک ہی ہو رہا ہے۔ تو ہمیں جب منع کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو ہم زنا کو عام کیوں کر رہے ہیں اور نکاح کو عام کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نکاح کو عام کریں، ہم سستا کریں، ہم مسجد میں نکاح پڑھا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو سادگی سے ہو، تو اور بیٹی کا نکاح باپ پڑھائے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ تو دعا ہے، وہ نکاح میں بھی ہے، وہ جنازے میں بھی ہے۔ وہ جو دعا گھر والا دل سے کرائے گا، جو نکاح میں دعا باپ اپنی بیٹی کے لیے کرے گا، وہ کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا، اور وہ جتنا سادگی سے ہوگا اتنا ہی نکاح عام ہوگا۔ یہ زنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ سستا ہو گیا ہے، اور شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں اور مشکل ہو گئی ہیں، اس لیے لوگ زنا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں کہ نکاح کو عام کریں اور سستا کریں اور زنا کو تمام کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد